teman-temannya. Oke, ya. Wah, ini sudah datang nih, Calvin dengan pocongnya ya. Ya, oke, ya, selamat datang buat teman-teman di sesi training, keberapa ya? Kelima ya berarti ya ini ya? Kelima ya, kita masih ada banyak training lagi nih. Jadi setiap minggu ada 2 training, dari kemarin itu udah jalan, dan mungkin sebelum sesi training ini mulai, nanti sebenarnya semua training udah dikasih ya sama panitia juga di apa, linknya ya. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin agak lupa-lupa dikit, bisa ngikutin lagi. Jadi idealnya kan sebenarnya semua training itu teman-teman, bisa mencari ilmu dari para narasumbernya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol lagi sama Jin nih, yang kemarin ngebahas tentang Mobile Game Matrix, cukup seru ya, walaupun agak panjang. Nah, hari ini bakal lebih ngebahas lebih dalam lagi terkait dengan, gimana cara makainya si analytics ya. Jadi kalau kemarin mungkin lebih ke overview dulu, metriknya dulu, kita sengaja bikin jadi 2 sesi, karena nggak mungkin ya, dan semoga sesi ini semoga bisa cukup 1 jam ya. Jadi kita teman-teman seperti biasa, kalau yang emang ada langsung nanya, bisa langsung nanya di Ask aja, atau angkat tangan juga boleh sih gitu. Oke, mungkin ini karena Jin juga udah ada di sini, ya halo Jin. Oh ini kayak udah semangat nih. Halo, halo, apa kabar? Iya, I can finally hear you, Wafi. Tadi aku lagi coba-coba untuk connect ke audio, tapi nggak bisa-bisa. So, it Oh, works I now, so all see. good. Yes. Oh iya ya, all good, oke, ya. Ya, ini jadi kita, ada beberapa yang belum join, tapi nggak apa-apa karena di-record, jadi kita, harus menghargai teman-teman yang datang tepat waktu, jadi kita bisa mulai sesuai dengan jadwal aja. Oke, silakan dari Jin mungkin nih, sesi dari kemarin, semoga 1 jam ini, kita bisa, paskan ya gitu ya. Oke, silakan Jin. Insya Allah. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Thank you untuk bergabung bersama saya lagi. Ini kayak udah talk show aja, tapi untuk hari ini, untuk kemarin yang mungkin belum sempat ketemu, my name is Jean dengan Google. Aku udah dengan tim ini selama 7 tahun, dan untuk hari ini kita akan membahas analytics with Firebase, bagaimana cara kita mendesain sistem analytics kita bersama dengan bagaimana cara implementasinya. Right. So sama seperti yang tadi Mas Wafi udah bilang, silahkan langsung aja di chat kalau ada pertanyaan, dan kita coba langsung bahas ya bersama-sama. Cool. So what will we be covering today? Untuk hari ini, kita pertama akan melihat overview mengenai Firebase Analytics. So what is Firebase? What is the analytics portion? And how do we use that for gaming? And then nomor 2 dan 3 kita akan lihat lebih dalam mengenai events dan audiences. So events dan audience ini merupakan 2 building block untuk in terms of how our Firebase Analytics works. Kemudian yang terakhir kita akan berbicara sedikit mengenai setup dan integrasinya seperti apa. And as I said, there will be questions all along. So, what is Firebase Analytics? Untuk yang kemarin minggu lalu udah join, aku sempat nanya, siapa sih yang udah pernah dengar atau pakai Firebase Analytics? Jawabannya belum banyak ternyata ya. So, let me go through that briefly. Jadi, Firebase itu adalah app development platform dari Google. Right? What that means is, misinya Firebase ini untuk membantu app developer ini meraih sukses. Artinya adalah banyak banget fitur-fitur di analytics yang sebetulnya bisa dipakai oleh teman-teman developer. Mulai dari yang bagian membuat aplikasinya sendiri, melewat authentication systems, cloud storage, hosting solutions, real-time database, machine learning even. Kemudian sampai ke arah yang tujuannya untuk testing, right? Improving app quality. Jadi ini analytics, Crashlytics, which is analytics for crash rates and insights. Kita ada performance monitoring. Kita juga ada test lab, which means built-in experimentation in the analytics portion, in the analytics suite, and also app distribution. Kemudian kita ada yang terakhir adalah fokusnya di user engagement. Jadi bagaimana cara kita menggunakan Firebase to get better audience insights and better engagement from our audiences. Right, this is where the analytics portion sits in. Jadi ini ketika kita berbicara Firebase Analytics itu sebetulnya sebagian kecil dari keseluruhan ekosistem Firebase ini. Right. Selain itu ada juga remote config di mana kita bisa menggunakan Firebase untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur tertentu di game kalian. Kita ada fitur prediksi, A/B testing, dynamic links, dan juga in-app messaging.
Right, so again, very thorough. I think almost everything that you want to build into your app or your app to do, Firebase sort of supports that in one way or another. Right. Now, for this session, untuk hari ini kita akan berbicara lebih dalam tentang feature analytics-nya. Jadi sebelum ada yang bertanya, mungkin kalau ada yang belum pakai, the analytics feature from Firebase is completely free. Right, jadi nggak usah bayar, cukup registrasi aja langsung, kalian bisa langsung pakai, dan ini lumayan lah istilahnya limitnya. Nanti aku akan share lebih lanjut, tapi untuk kebanyakan developer, be that games, be that apps, be that paid, be that organic, kebanyakan mereka cukup menggunakan yang free versionnya analytics, itu udah cukup untuk keperluan mereka. Dan ini ada beberapa sampel teman-teman, klien-klien yang menggunakan Firebase. Jadi saat ini ada sekitar 3 juta aplikasi yang sudah menggunakan Firebase untuk membantu analytics atau feature-feature lainnya. Right. So, kembali ke pembicaraan kita hari Jumat lalu ya. Kita juga sempat ngomong mengenai life cycle phases of the app, right? Sorry, aku tadi mikir bahasa Indonesia life cycle itu apa coba? Siklus kehidupan aplikasi, right? So, mulai dari pre-launch, launch, growth, and maturity, sama Firebase can support you across all of these stages. Jadi, di pre-launch dengan cara membantu kalian untuk meningkatkan kualitas aplikasinya dan menurunkan risk dalam artian crash rates, potential negative feedback from your client, from your users and so on. Kemudian untuk launch phase, again di sini peran utamanya adalah untuk meningkatkan skala dan mempercepat user acquisition dan awareness. Yang ketiga, on the growth phase, again focusing on value and relationships. Jadi tadi kita berbicara ada events, ada audiences. The audience feature would contribute very, very strongly during the growth phase, right? Dan juga untuk maturity, di sini fokusnya untuk again meningkatkan value dari gamer-gamer kalian. And here, the integrations that Firebase has with some of our third-party or even first-party, ecosystem solutions will help you with that. So, what we are looking for today is how we can use Firebase, right, to also close the loop between game development and marketing. Jadi kita, again, nggak berbicara cuman mengenai game development, tapi kita juga mau melihat how Firebase bisa membantu dalam sisi strategi marketing kita. Yang kita sadar adalah bahwa, dan ini dari statistik global, adalah game-game paling top di, in terms of quality, in terms of user engagement and so on, itu punya sekitar 45% lebih tinggi day 7 retention-nya dibandingkan industry average, right? Dan yang kita juga sadar adalah lebih dari setengah install itu sebetulnya terjadi di dalam 8 minggu pertama sejak game kalian itu launching. Right. Jadi ini adalah kenapa penting untuk teman-teman developer sekalian untuk melihat nggak cuma sisi development-nya juga, tapi dari sisi marketingnya juga. Karena kita punya window 8 minggu untuk mendapatkan 50% user-user kita. Right. So kalau kita launching, kemudian kita baru, game-nya udah jalan 2 bulan, 3 bulan, baru kita mikirin marketing strategy, agak terlambat biasanya. Right. Nah, so how do we do that? Right. First, we look at the basic concepts of Firebase tracking. Right. Pertama, events. Tadi kita udah bicara very briefly. We'll dive deeper about what this is later on. Kemudian ada yang namanya audience dan ada user property. Right. And then if you combine events and user properties, you'll get an audience. And if you combine your audience and break that down further, then you'll get your data insights. So that's how we work. And so what is the difference between an event and a user property? Right. Untuk event, ini kita merujuk kepada action yang diambil oleh atau yang dilakukan oleh user-user di dalam aplikasi kalian, di dalam game kalian. Right. Jadi contohnya adalah purchase, install, registrasi,
mencapai level 5 contohnya, right? Dibandingkan dengan user property. User property ini merujuk kepada kepada apa ya istilahnya ya? Kepada user yang sebetulnya melakukan action-action ini tadi. Jadi contohnya adalah kalau misalkan tadi kita sempat bicara first open atau install kan, user property-nya adalah user ID-nya apa, install time-nya kapan, right? So that's what we look at and that's how we differentiate. Dan kenapa ini penting adalah karena ketika kita let's say bicara mengenai purchase event, right? Purchase event kalau dari sisi event lumayan straightforward kan, kita lihat ada berapa purchase, value-nya berapa. That's what we want. Tapi kalau kita lihat dari sisi user property, then we can go a lot deeper. Right? Kita bisa melihat purchase event ini dilakukan oleh user yang mana, yang sudah mencapai level berapa, yang user ID-nya datang pertama kali aktif di tanggal berapa. Right? So this user property helps us to identify the user journey that leads up to a certain event. Right? And this sort of tracking is, I think, key in how we actually use Firebase Analytics. Right. So, what about events? Right. So events should track the user conversion journey to the value generating action. Artiannya adalah kalau misalkan di aplikasi di game kalian ada event purchase, right? In-app purchase, be that atau mungkin beli skin atau beli power ups, that our Firebase Analytics, right, should be designed to follow that user journey dari sisi dari ketika mereka install, lanjut ke event pertama apa, event kedua apa, event ketiga apa, sampai akhirnya mereka sampai di purchase. Jadi, again, contoh, Genshin Impact, right? Let's go back there. Event pertama pasti install kan. Event kedua, apa yang user lakukan setelah mereka install atau open game kalian? Kalau nggak registrasi, biasanya mereka akan langsung mencapai ke profile creation, right? Pembuatan karakter atau mengisi detail-detail profil mereka. That's the first event. Moving on beyond that, ketika mereka masuk ke game-nya, dimulai dengan sisi tutorial, right? So tutorial completion is actually one of the key events that you want to track. Karena ini menandakan bahwa user ini sudah masuk ke game kalian, sudah registrasi, sudah melakukan, sudah menyelesaikan tutorial itu, dan kemungkinan kalau mereka sampai menyelesaikan tutorial, artinya adalah mereka lumayan tertarik kepada game kalian. Right? Banyak user yang contohnya setelah install, mereka coba tutorialnya atau coba demonya, and then they drop off karena ternyata kurang cocok dengan yang mereka inginkan. So tutorial completion is one of the key events that you should track. Kemudian lanjut lagi ke mungkin buka store-nya, buka shop-nya, atau kalau mereka add payment method sebelum melakukan purchase, right? Atau browsing item-item apa aja yang ada di store kalian. That's where, again, you want to track so that you can map that user journey all the way to the conversion. Ada pertanyaan dari Timothy dan Suherman juga. Let's go to Timothy first. Nah, sedikit technical, nggak apa-apa. Event yang ke-trigger, berapa lama waktu yang diperlukan untuk trigger event muncul di dashboard? So good question. Jadi di Firebase Analytics, kita punya yang namanya real-time reporting. So on that dashboard, it should appear within a couple of seconds, honestly. Kadang kalau, if the internet connection is, a bit laggy, give or take a couple of minutes, but you should be able to see that they're relatively real-time. Nah, however, yang kita munculkan di dashboard real time ini terbatas. Artinya adalah kita punya look back window yang lumayan terbatas. Dan kalau kita mau melihat full datanya, itu biasa kita sarankan untuk lihat di report, conversion reportnya, right? And on the conversion report, right, events may take up to 24 hours to actually appear there. Alasannya kenapa? Karena kita semua tahu internet di Indonesia, leaves something to be desired. Jadi yang dilakukan Firebase adalah kadang dia akan meng-cache data-data konversi atau event-event yang udah di-trigger di local device.
Kemudian begitu mereka dapat hubungan internet yang cukup baik, yang cukup bagus, yang lumayan stabil, baru mereka akan upload data itu ke server kita. Right? And what that means, that data is stored on the user device for quite some time. Tapi biasanya kalau yang di luar situasi seperti ini, you should see it within the hour on the dashboard. Nah, apa bedanya dengan Google Console Stats? Again, very good question. Nah, Google Console Stats is a good starting point. Right? Jadi kalian untuk, katakan untuk very basic insights seperti, number of purchases, number of, downloads, of course that's enough. Tapi like I mentioned, kita mau tahu apa yang terjadi di tengah-tengah, right? This is not surfaced on the Google Console, right? Dan ini sebetulnya yang paling penting karena kalau kita tahu angka pertama dan angka terakhirnya, tapi kita nggak tahu yang terjadi di tengah apa, it's very hard for us untuk memastikan bahwa journey ini terjadi, bahwa user-user yang sudah install akan kemudian retain dan progress through the funnel untuk akhirnya melakukan purchase atau conversion. Right. So, events, critical component, and what a lot of game developers actually look at, itu mereka justru banyak yang, dan bukan game developer aja ya, app developers even. Kalau kita lihat advertiser yang lumayan besar di Indonesia dan di luar negeri, banyak yang sebetulnya nggak begitu concerned dengan final event-nya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa final event ini akan terjadi secara natural kalau kita bisa memastikan funnel ini sudah terbentuk. Right. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar melihat dan memperhatikan bagaimana cara kita mendesain funnel di depan ini, baik dari sisi game development dan dari sisi analytics untuk memastikan bahwa kita bisa nge-track semuanya. Right. So, mungkin ada yang punya game di sini yang in development yang mau sharing game-nya seperti apa, funnel-nya seperti apa. Ada yang mau sharing nggak? Silakan guys, mungkin yang gamenya udah lebih jadi gitu ya. Dari tim Jadi Lab mungkin kalau mau coba share dikit Solotol atau boleh buat jadi contoh ya. Wah, belum ada nih. Oke, mungkin continue dulu aja kali, Jit ya. Boleh. Masih agak malu-malu ya kayaknya ya. Nggak apa-apa. Jadi, retro side scrolling. Oke, thanks for sharing. Ini side scrolling berarti istilahnya retro age. Oke, kayak Mario gitu ya jadinya ya. Iya, oke, sip. So let's use that as an example. Nggak usah dimasukin detailnya, kita pakai istilah Mario atau Flappy Bird, right? So Flappy Bird is a good example, right? Karena untuk Flappy Bird itu sebetulnya nggak ada monetisasi kan di gamenya sendiri, right? When they launch. Now, tapi this entire funnel is still apparent in the game. Right. Jadi ketika user masuk, nggak perlu registrasi, nggak perlu complete tutorial macam-macam, dia langsung masuk ke gamenya. Right. Nah, tapi apa yang dilakukan di game ini? Right. Yang terjadi adalah ada beberapa level in the game, right? Yang semakin tinggi levelnya semakin susah gamenya, of course. Right. So that is one of the events that you want to track. User ini sudah sampai ke level mana? Right. Alasannya apa? Karena adalah semakin tinggi level yang dicapai oleh user-user tertentu, ini menandakan seberapa invested mereka di dalam game kalian, right? So the number of levels that they've completed is important. Mungkin kalian juga mau nge-track udah berapa kali sih ini orang gagal atau game over dan mencoba lagi, right? Again, alasannya apa? Karena adalah ketika kita mungkin mau mendesain monetisasi di akhir game kalian, faktor-faktor ini akan yang jadi penting. Jadi kalau kita misalkan tahu user ini biasanya game over atau mati atau retry again 20-an kali sebelum mereka reach quit, right? Then that's a number that we want to know.
Right? Jadi kita mungkin akan offer sebelum mereka reach quit, kita offer, lu mau nggak mungkin nonton ads atau beli koin atau beli lives yang memperbolehkan kalian untuk skip level yang kalian nggak bisa lewatin itu. Right. Karena kita tahu bahwa kalau mereka nggak mendapatkan alternatif, mereka akan drop off the game and uninstall. Right. So number of levels, essentially how many times they die on Flappy Bird, how many times they retry stuff. Kemudian setelah itu high scores, right? Apakah mereka mencapai leaderboard tertentu atau ini rankingnya, essentially where they stand in the ranking. Again, alasannya apa adalah karena semakin tinggi posisi orang atau player ini di leaderboard itu, semakin kompetitif biasanya mereka akan menjadi kan. So that's what we want to see. Right. Ini bahkan kita belum membicarakan revenue kan. Ini baru dari sisi gameplaynya aja. And the more konsep funnel in case ada yang belum aware. Good point, Wafi. Oke. Cool. Aku nggak ada slide-nya untuk itu. Tapi funnel ini istilahnya bahasa Indonesia corong ya. Yang paling gede di atas, yang di bawah paling kecil. Jadi anggap aja istilahnya kita lagi mau bikin jus jeruk. Right. Kita mau bikin jus jeruk, kita peres jeruknya, kita masukin ke saringan yang ada corongnya. Right, biar gampang. Nah, ketika kita mulai memeres jeruk ini ibaratnya gamer kalian, user kalian, right? Ketika kita peres pertama, pasti banyak banget yang keluar kan. Ada jusnya, ada pulpnya, ada bijinya, kadang-kadang ada kulitnya juga ikutan masuk. Right. So istilahnya itu adalah banyak banget bercampur aduk user-user yang kita dapatkan. Right. Ada user yang memang manis, enak, dan itu kita anggap jusnya. Ada juga user-user yang kita sebetulnya nggak mau atau kita nggak terlalu tertarik. Right. Karena mereka ini istilahnya ampasnya lah gitu. Right. So dari sisi funnel ini yang mau kita lihat adalah bagaimana cara kita menyaring atau bagaimana user-user ini menyaring diri mereka sendiri sampai pada akhirnya yang tersisa untuk kita nikmati itu hanya jusnya aja. Jadi yang ampasnya, yang bijinya itu keluar dari funnel. Right. So there is ada elemen di mana kita bisa mempengaruhi atau kita bisa how we can affect and choose which users get through the funnel. Tapi ada juga secara natural karena bentuk corongnya atau bentuk saringannya yang lewat memang nanti yang memang user-user yang value-nya paling tinggi sendiri. Right. So that's the funnel concept. Kalau kita misalkan ini ibaratkan di e-commerce aplikasi deh. Kalau kita misalnya pakai Shopee gitu kan. Ini paling gampang. Yang install banyak, yang browsing sedikit, yang add to cart lebih sedikit lagi, yang check out itu yang paling dikit, right? So that's a very clear funnel. Sama di game kalian, tadi yang install Flappy Bird itu, atau game Mario side scroller kalian, pasti banyak nanti. Hopefully banyak ya. Tapi dari semua orang yang install ini, mungkin hanya 80% yang menyelesaikan tutorial. Mungkin hanya 50% yang kelar level 10. Yang sampai level 20 mungkin cuma sisa 10%. Right? So this is the funnel. Right, secara natural, right. Dan dari sisi kita sebagai developer, kita bisa meng-customize funnel kita ini supaya persentase orang yang install dan yang sampai di akhir funnel ini, be that again endingnya di purchase atau endingnya di ad revenue atau endingnya di engagement and retention, itu bisa kita atur berdasarkan bagaimana mereka menyelesaikan event-event di tengah ini. Jadi kalau kita misalkan tahu bahwa dari yang selesai level 10 itu 50%, yang selesai level 20 cuman 10%. That means ada 40% yang drop off kan. Bisa nggak kita edit tingkat kesulitan game kita sedikit agar user-user ini mencapai jumlah user yang mencapai level 20 dari level 10 ini naik dari yang tadinya 10% jadi katakan 20%, 30%. Right? Karena yang kita inginkan adalah user yang they try harder and they stay longer. Right? So hopefully that clarifies.
Cool. All right. Nah, going back to events, right? When you install when you integrate the Firebase SDK, ada beberapa event yang kita akan record secara otomatis. Right. Tadi yang aku bilang first open ini pasti otomatis. In-app purchase sama seperti yang di Google Play Console, kalian juga akan melihat ini secara otomatis. Tergantung dengan definisi in-app purchase kalian, kalian mungkin bakal perlu untuk customize event ini sedikit, right? Kemudian session start, itu 3 ini yang biasanya paling wajib untuk kita lihat, kita perhatikan untuk game analytics. Tapi di luar itu, ini ada banyak juga automatically recorded events lain yang akan di-capture oleh Firebase. Right. Ini ada yang banyak, ini mengenai add click, add unit, add rewards. Ini kalau aplikasi atau game kalian monetisasinya lewat ad revenue. Right. Kemudian of course ada yang mengenai status aplikasi kalian. Apakah datanya di-clear, apakah ada app exception, ini biasa untuk crash reporting. App remove, jadi apakah user ini sudah uninstall, and update, jadi versi berapa, dan latest update-nya kapan. Right. Notifications, of course, very straightforward. User-user yang membuka atau mendismiss notifikasi in-app. Kemudian OS update, screen view, jadi mereka udah melihat tampilan layar apa aja. Dan yang terakhir user engagement. Right. So ini akan dicatat semuanya. Ask, default event terkait ad itu apakah hanya buat AdMob atau ada vendor lain juga? Good question, Wafi. Ini Wafi kayaknya udah pengalaman banget ini. So untuk at events, right? Of course, the easiest integration is if you use AdMob karena kalian cukup link account-nya aja dan sisanya otomatis. Tapi untuk vendor lain bisa, kalian bakal hanya perlu untuk meng-customize nanti source-nya dari mana. Right, so that is possible, but again, of course, the easiest integration is if you use AdMob. Beyond that, right, even if let's say your choice vendor for ad revenue is not supported, kita punya yang namanya belum ada nanti. Ada namanya custom events, right? Jadi kalian juga bisa membuat event custom kalian sendiri. Jadi yang tadi aku bilang misalnya mencapai level 10, mencapai level 20, nonton iklan mungkin tertentu 1 kali, 2 kali, 3 kali, purchase item ABC atau browsing kategori XYZ, itu bisa kalian buat sebagai custom event. Dan biasanya untuk banyak game developer dan app developers, mereka cenderung justru menggunakan custom events karena mereka bakal benar-benar bisa menyesuaikan event ini bersama dengan parameternya yang nanti akan kita bicarakan sesuai dengan keperluan mereka. Gitu. So the automatic events are there to make your life easy, but if you really want to leverage the analytics tools, then custom events are the way to go. Right. Dan di luar automatically recorded events ini, kita juga punya recommended events. Right. Jadi yang biasa akan kita sarankan yang teman-teman developer bisa pilih untuk masukin atau enggak kalau relevan. Jadi yang mungkin contohnya bakal relevan, tadi sign up. Right? Jadi registrasi, login, kemudian ada juga tutorial begin and complete. Sama kalau kalian punya in-app purchase atau shop, ada ini, spend virtual currency. Right? So these are some of the recommended events. Nah, di sini kalian bakal lihat ada yang namanya parameter. Anybody wants to guess what this refers to? Data dari event ya? Yeah, pretty much, yes. So, kalau misalkan eventnya ulang tahun, parameternya adalah ulang tahun keberapa atau siapa yang ulang tahun, right? So it's details about the event. That is correct. Nah, now if you look at events and parameters, right? This is essentially what powers Firebase Analytics. Jadi yang tadi seperti aku bilang, kita bisa mendesain analytics kita berdasarkan kita trigger binary trigger aja nih, 0 or 1. Apakah user sudah mencapai level 10?
right? Tapi ada juga cara kita mendesain analytics lainnya, yaitu dengan kita buat event level up. Nah, sebagai parameternya, baru kita masukin level berapa. Which option do you think is better? Ayo, ada yang mau tebak nggak? A atau B? A, kita desain analytics event, jadi level 1 itu event sendiri, level 2 event sendiri, level 5 event sendiri, level 10 event sendiri. Atau kita mau desain pilihan B, eventnya level up, parameternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Which one do you think is better? Silakan guys, kalau Bang jawabin nih, nomor 2 harus saya jawab. Ya, betul. Jadi biasanya nomor 2 memang lebih bagus. Alasannya kenapa? Karena jumlah event yang kita track itu juga akan mempengaruhi APK size kalian, right? So kalau kita kembali ke pembicaraan kita hari Jumat lalu, that is one of the things that we want to be mindful of, right? The other reason is because when you design a level up event with parameters 1 to 10, or basically that level number, it is much easier for you to scale that your game. Jadi kalau misalkan 2 bulan down the road kalian ada update baru, kita add 30 level baru, right? Bayangin tim developer kalian perlu bikin 30 event baru bersama dengan launching update itu, dengan testing, QA, making and designing all those 30 levels, right? Dibandingkan dengan kalau kita sekarang tadi menggunakan yang level dan parameter angkanya berapa. Right? It's much easier to scale. Jadi untuk sisi development ke depannya juga lebih gampang. Right. So yes, Calvin, ada question? So from what you told us, you implies that making event is really difficult, let's say, from what you imply to us. But from my point of view, like making event in Unity is like simple, like public event action. So it's very easy. So could you clarify a little bit what the event that you are mentioning? Yeah, of course. It's not a question of how hard it is or how easy it is. Like I'm sure as developers you find it easy, but again, kalau tim kalian ada 2-3 orang, or even if you have 5 people working on a project, you don't want to waste time and energy creating all these events, right? Sekarang kita bicara 1 atau 2. Right. Like I mentioned earlier, kadang-kadang kalau game kalian mulai menjadi cukup kompleks, even adding a new flow, for example, into your game, that can add to 10, 20, 30 events that you need to add into that game, right? So it adds up really quickly karena kita bakal we want to be as granular as possible, right? So that's where the consideration comes in, right? Of course, it's the same as I can make it in 2 lines, I can make it in 1 line. It doesn't really matter on its own, but when you look at the scale of the game that you're developing, it matters. Dan dari Wafi tadi juga ada bilang, ada limit 500 event dari Firebase. Exactly. So that's the other consideration, right? Dan ini nanti I have the slide somewhere further down. But we are limited in terms of the number of events that we can create and track. Of course, if you want to pay for the Firebase analytics, you can create as many as you want, right? But if you want to stay within the free range, then again, we recommend you to be as efficient as possible. Bear in mind also, kalau kita sekarang eventnya banyak, dan user ini trigger banyak banget event throughout the gameplay, the data packet juga bakal naik. Ya, kuotanya nanti mungkin habis, dan kita nggak mau user-user kita uninstall game kita karena menghabiskan kuota internet. Right. So there's always these considerations, bukan cuma dari sisi developer aja, dari sisi user seperti apa, dari sisi limitasi analytics kita seperti apa. Let's keep that in mind. Apakah ada benefit dari pakai app recommended events dibandingkan pakai custom events? Yes and no. Again, if you use the recommended events, it is much easier for you to implement. Kita punya template-nya. But seperti tadi kata Calvin, creating custom events is not that much harder. So the way you look at recommended events is to get an idea, right? Ini yang direkomendasikan. Apakah ada equivalent? Apakah relevan untuk game kita? Yes. Can we then use the recommended events out of the box, right? Or do we need to customize this further? If we do need to customize this further, then why not
start from using custom events, right? And that way you can actually make sure bahwa kita we really tailor everything to us. Jadi contohnya yang paling sering kita lihat itu adalah sign up. Right. Sign up ini sebagai recommended events pretty straightforward kan, registrasi. Tapi kalau misalkan dari sisi tim marketing kita, mereka mau tahu mereka sign up ini lewat Google single sign on, Facebook atau some of the other things. And of course that can be a parameter. But sometimes when your game gets larger, your marketing team might ask you to actually separate this into different events. Because it just makes their life much easier, right? So again, different considerations and also dependent on where you are and what your objective is for the game. Calvin, you raised your hand again. Yes, so I just want to conclude my understanding. So let's say in our game we have 3 types of enemy, A, B, and C, and then they will spawn randomly, and then we can get the data like how many enemy type B that was encountered by the players. Can we get that kind of data from the Firebase? Yes, the answer is yes, you can. So again, it goes back to how you design your analytics events, right? So as long as you have an event that is set up to count that, then the answer is yes. Nah, tapi sekarang coba, I think it's important for us to remember where or, when we design our backend as well, for example, analytics is one way to look at it, but are there more efficient ways? Again, when we use analytics, this utilizes some of the the quotas, the limits, and so on. Right? Dibandingkan kalau misalkan kita, I guess the question is just, do we need to surface that information, and what do we use that for? So, okay, enemy types A, B, and C. If all we want is to, ensure that di antara 3, unit ini, player akan ketemu jumlah yang rata-ratanya sama, gitu. Jadi 10 kali enemy A, 10 times enemy B, 10 kali musuh C, gitu kan. Do we need to surface that, or can we just use our game logic to handle that? So again, right, go back to why do we need certain information, right? And that should be your guiding principle. Now, for example, if we want an achievement, right, user yang sudah defeats enemy B 1,000 times, for example, gets an achievement or an item, then yes, that's probably something that you might want to surface on your analytics because that constitutes a progression, right? But again, if it's purely for distribution, statistics, or your logic in the game, then perhaps it's better handled by your game engine instead of the analytics. Legality of user tracking. Is it mandatory to tell users that we are tracking the data? And is there a guide of what data can and cannot be tracked? Good question. I like Budi. Ini Budi pertanyaannya udah next level. Jadi yang lain masih pertanyaannya design game, yang ini udah langsung legalnya seperti apa. Gue mau launching nih. So, very good question. The answer to that is ideally yes, right? Again, it depends on what your game does, where or which country you're launching it in. There are different regulations, but as a rule of thumb, we do want to be as transparent as we can, right? It is not mandatory, I would say, to tell them absolutely everything that you're capturing, but there are certain sensitive categories. Jadi kalau kalian misalkan gamenya ada registrasi dan kalian menyimpan personal data seperti email address, phone numbers, lokasi kalian di negara apa atau di kota apa contohnya, then yes, that is something that you need to declare. Right? Tapi kalau kalian hanya tracking menggunakan Firebase untuk yang tadi katakan hitungan level and so on, there is no personal data involved in that. Dan dari sisi user juga kalian mungkin store-nya sebagai user ID instead of your email address-nya user kalian. In that case, there are the requirements are a lot less strict about it. Which you can cover with a general legal I think disclaimer that should usually be sufficient.
Tapi I'm not a legal expert, so I can't really tell you. Tapi biasanya akan ada keperluan-keperluan tertentu berdasarkan data apa yang kalian simpan. Ya, kalau di Indonesia mungkin belum ada. That's right. Tapi kalau kalian misalkan mau ekspor ke US atau Eropa, then yes, definitely that is something that you should consider. Cool. I'm going to move on a little faster karena waktu kita agak mepet, but no worries. So again, events and parameters, we've discussed this. Tadi Calvin, of course, knows how to set these up, but if you don't, then there is actually a guide on the Firebase console or dashboard. Ketika kalian masuk ke situ dan untuk setupnya, kalian ada contohnya. You can just copy and paste this and modify as you need. So we try to make it as easy as you can. Nah, and then you'll see that we have a different term here. It's called conversions. So we have events and we have conversions. Jadi istilahnya di sini events itu kalian tracking semuanya. Conversions is what you care about, right? So for events, misalkan tadi Calvin dia bakal nge-track, oke, musuh A, B, dan C udah berapa kali yang kita, udah berapa kali kita defeat, what number we are at, and so on. Itu semua bakal track. Those are events. Perfect. For conversions, yang kita mau lihat adalah yang paling pentingnya aja. Jadi instead of looking at all of this, for example, we mostly care about starting level, restarting level, atau tadi reaching that 1,000 enemy benchmark threshold, right? So why do we need conversions and events? And this actually links to how we use analytics further down the road. Right? Jadi kalau kalian mau menghubungkan analytics kalian dengan let's say ads for user acquisition or in-app messaging for engagement, right? Those integrations will look at conversions as opposed to pure events. Right, and therefore we have this distinction to make it easier for users to set up and not having to go through the entire list of 500 or 1,000 plus events that they have. So this is for integrations, but do bear in mind that to be selective when choosing this. Now, custom dimensions and metrics kita tadi udah membicarakan ini sedikit. So again, make use of this. This will be your best friend, I think, moving forward. Ad funded revenue with ad events. We've also gone through this briefly, so I'll skip this. We do have, again, support. Tadi ada pertanyaan di luar AdMob. So we do support ad events from mediated networks. Jadi beberapa ada contohnya. If you go to the Firebase website, they'll tell you which networks are supported and which ones are not. So Unity ads, AdMob, for example, obviously we do support. For those that we don't, go back to this, custom dimensions and custom events and parameters. Right. And now we'll talk about audiences. So audiences, why do we need to talk about this? 5 reasons. Number 1, untuk reporting. Right. So ketika kalian mulai monetisasi atau kalian mau get additional funding from your investors, mereka bakal mau tahu user kalian berdasarkan cohort A, B, C, masuknya dari kapan sampai level berapa, retentionnya berapa lama. It makes your life much easier if you filter that based on audiences, as opposed to manually pulling that data out again, right? We also use this for ads. Jadi untuk acquisition and re-engagement, this becomes very important. And we can also use this for cloud messaging, remote config, and A/B testing, right? So again, this essentially segments user game kalian berdasarkan apakah segmen ini sudah memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh event-event tertentu. Nah, jadi kita misalkan audience group buyers, right? Buyers meaning user-user yang sudah melakukan purchase di aplikasi kalian, right? That's one audience segment. Atau bisa juga lebih kompleks. Jadi kita lihat user yang sudah mencapai level 10 dalam 3 hari setelah mereka install. Right? That is again an audience. Jadi user group yang sudah melakukan event tertentu dalam waktu tertentu atau berdasarkan parameter atau event tertentu. Right? So we again have templates and suggested audiences. Jadi kita bisa we can again implement this really quick, or we can create custom ones as well.
So for gaming yang contohnya kita ada suggested audience itu top players, top scorers yang udah mencapai level tertinggi, and so on. But what your best friend is your custom audiences. Sama konsepnya, kalian bisa modifikasi berdasarkan keperluan kalian sendiri. Di sini kita bisa base our audiences based on events, parameters, and user properties. Jadi contohnya game side scrolling Flappy Bird kalian tadi, kita bisa filter sebuah audience berdasarkan installnya di bulan apa, mencapai level berapa, datangnya apakah dari Google Play secara organik atau apakah dari ads atau dari referral temannya yang refer mereka ke game ini atau enggak. So we can customize that based on what we want. Right. And we can, of course, use this audience to identify value and frequency-based segmentations that are relevant to your game. Maksudnya apa? Adalah kita, kalau misalkan teman-teman punya monetisasi in-app purchase atau ad revenue, right? Kita bisa melihat value per event. Jadi, purchase pertama katakan berapa rupiah, purchase kedua berapa rupiah. Kita bisa membuat audience berdasarkan itu. Atau kita bisa juga melihat berdasarkan time-based event. Jadi dalam 30 hari, purchase value total mereka berapa. Right? So again, very useful in, especially in the growth and maturity stage of the game. Right. We do have an automated funnel analysis built into Firebase. Jadi di dashboard kalian bisa lihat, kalau kalian udah create audience-nya, kalian bisa lihat funnelnya dari yang install berapa sampai ke mencapai audience itu berdasarkan event-event yang sudah dilakukan oleh user ini, progresnya seperti apa. Right. And then we have audience triggers, right? So alasan lain kenapa best practice-nya adalah kalian mendesain analytics kalian sebagai events plus parameters as opposed to individual events is because then we can use audience trigger to create a quote-unquote instant or virtual event, right? Jadi misalkan tadi kita bicara, level 10, right? Dari sisi marketing atau dari sisi conversion atau dari sisi, monetization, we don't really care so much about the level event. We care about what parameter is that event, attached to. Right? Jadi from Firebase, what you can then do is create a virtual event based on level parameter equals 10, right? And that basically gives you a virtual event that is equivalent to, creating an event for reaching level 10. Gitu. Right? Jadi bisa kita putar balik, kalian punya base event dengan banyak banget parameter, dan dari itu kita bisa create virtual event yang memang penting untuk kita. Jadi nggak usah track satu-satu, kita bisa langsung go where we need to. Itu, right? And that basically turns very complex user behaviors into one simple event, ya, yang bisa kita gunakan untuk filter juga. So it goes both ways, from event to audiences, and then from audiences back into events. Gitu. Contohnya tadi, kalau kita kembali ke contoh yang kita pakai di minggu lalu, hari Jumat, Facebook, right? 10 friends within 7 days. Dan itu aha moment mereka sama. So that can be a single event, right? Dan kita nggak perlu, melibatkan dev resource atau dev energy untuk create event baru ini yang lumayan cukup sulit sebetulnya kalau mungkin misalnya mau kita code, atau kalau misalkan kita mau sekarang eksperimen, kita nggak mau lihat 10 teman dalam 7 hari, tapi 11, gitu, right? If you code it in the first way, then you'll need to create a new event for this. Tapi kalau kita menggunakan cara kedua tadi, menggunakan parameter, you can use it instantly, immediately, tanpa perlu coding baru untuk eksperimentasi. Right. So that is audience and audience triggers. Again, very useful. We do have a case study, but I'll skip that in favor of setups and integrations. Jadi tadi untuk analytics
SDK weight-nya untuk yang analytics portion dari Firebase ini sebetulnya kecil banget, 200 kilobyte for the core analytics portion, right? Itu untuk Android, untuk iOS sedikit lebih besar, about 1 megabyte, right? Implementation workload, jadi kalau kalian membicarakan berapa lama sih yang perlu kita spend untuk integrasi, it's pretty fast. Kalau kalian udah punya analytics SDK lain dan kita cuma perlu replicate event-event yang udah kita set up sekitar 1 jam. Otherwise, without the SDK, about 1 week, right? So factor this in. And within Firebase, you will see projects, right? So Firebase is the shell, and then you'll have several projects within that bucket, right? So jadi kalau kalian misalkan punya 3 game, 4 game, of course these will be different projects, right? Tapi sometimes for iOS or Android, apakah kita bikin project 2 atau just in the same project? The answer is build that in the same project, right? Because then we get to analyze the data at the same time. Jadi kita bisa membandingkan user yang di Android dengan user yang di iOS itu dalam satu project. Tapi kalau misalkan kita pisah Android satu project, iOS satu project, then it gets harder for us to compare between these two. Right. These are the limits yang tadi Wafi bicarakan sedikit. Jadi 500 events per aplikasi, sekitar 25 parameter per event. Jadi kalau kita, in terms of the design, instead of getting 500 levels, you'll get 500 times 20, 500 times whatever number level that you want, right? Because the parameter essentially multiplies your event numbers. And then 25 user properties per app. And then we have a couple of best practices in terms of the event name and parameter names. But beyond that, once we go into audiences, you get 50 audiences and about 200 different funnel events. Jadi kita, again, this should be enough for like your basic needs. Even some of the more advanced, developers or publishers that we work with, they don't exceed this. Right? Again, of course, it depends on how well you design your analytics around this. Other than that, around 30 apps per project. So again, definitely more than enough. And at the moment, there's no server-to-server event sending, but this is actually, sorry, this slide is a little bit outdated. We actually have that right now, so we can support that. Jadi kalau kalian misalnya ada in-app purchase, tapi purchase-nya melalui website instead of langsung di aplikasi, kita bisa link itu through server-to-server integrations. Right. Yeah, and then a couple of legal and policy limitations. But other than that, we have, I think, enough for you. Right. The rest of the slides that I have focus around integrations. But before that, I want to pause and see if there are further questions, because I think answering your questions might be more valuable than the rest of the slides here. Ya, teknis. Di custom event kan ada parameter, tapi ternyata parameternya cuma bisa dilihat yang 30 menit terakhir. Caranya untuk melihat recapnya all time or periods gimana? Soalnya kalau cuma 30 menit terakhir, gimana caranya? Keburu hilang. Sorry, Afif, sorry, commute. In terms of parameters yang kalian bisa lihat itu 30 menit terakhir. Ini kalian dapat dari mana ininya? Angka 30 menit ini? Itu yang real time kali ya. Kalau real time kan itu ya. Yeah, I think that is for real time. That's right. If you look at the full report, you should be able to see that for, I believe the limit is 90 hari ya, atau I think it's even longer than that, I think. Yeah. So yes, don't look at the real time report. Look at the for your full reporting, right? Look at your raw data. Cool. Any other question? Thanks for the question, Afif. Full reportnya ada di mana? Kemarin aku cari-cari sama mentor nggak nemu. Di events harusnya. Yeah, good question. So on the left-hand side, if you look at if you go to console.firebase.google.com or console.firebase.com, I think,
Di sebelah kiri itu ada tab namanya Analytics, and then under that you should see Events and Conversions. So that's where you can find it. So don't look at the dashboard, look at the Analytics tab. So hopefully that brings you there. Wafi, apakah virtual events dari audience trigger bisa di-mark jadi conversion event juga? Yes, you can. So that's the beauty. You can mark those as conversions because these tend to be the more complex and the more important events. Jadi bisa langsung kalian pakai as a conversion, which means you can export that and use that on Google Ads or any of your other third-party integrations. Silakan mungkin teman-teman, ini yang masih bingung atau belum nanya karena masih bingung ya? Masih bingung. Ya, let's see. Oke, bingungnya kenapa? Oke, ada pertanyaan dari Mogi. Di antara matriks yang tersedia, mana yang harus dipertimbangkan untuk mengevaluasi potensi game? Apakah ada parameter standar yang harus diperhatikan? Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya berdasarkan data dan analisis dari matriks yang kita dapat? Oke, mau versi 5 menit atau versi 5 jamnya ini? No. I think we can link that to this, right? Of course, the metrics that are important are, again, your engagement metrics, right? That's what eventually translates into value, right? So don't just look at installs. Don't just look at first opens or registrations. Really look at session length. Look at your open rate. Look at the returning user frequency and so on. It was in the previous session, like Wafi said. Nanti mungkin, I haven't shared the deck with you, tapi bisa dilihat mungkin recordingnya atau decknya setelah ini. Ya, Firebase ngambil data metriknya dari mana? Orang yang install atau dari mana? Yes, definitely kita cuma bisa nge-track data dari orang yang sudah install aplikasi kalian, right? That's where the in-app, which is why this is called in-app events, because we can't unfortunately track users who don't have your app, right? So the first hurdle, dan ini alasan kenapa banyak banget developer di luar sana atau bahkan investor yang peduli dengan install numbers. Right, because that's the first step. Once the user installs your app, you get a lot more data, right? But that's again just the first step. Untuk benar-benar mencapai sukses and go viral even, right? You need to go beyond the install. You need to get that retention. You need to build users and get them hooked into your flow, right? So yes. Apakah Firebase Analytics and Unity Analytics sama? So the answer to that is no. Namanya aja beda. But I think it is slightly different, right? Unity Analytics, aku juga kurang familiar. Tapi yang berdasarkan yang pernah aku dengar atau yang feedback dari teman-teman developer yang kerja dengan aku, itu Firebase Analytics looks at a more, I don't want to say higher level, tapi so Unity Analytics I think looks more into the in-game metrics, right? Firebase looks larger than that, right? Jadi kita, for example, I think one of the major integrations with Firebase Analytics is Google Ads, right? Dari sisi user acquisition. Right. Unity Analytics, of course, does that, but there are, I think, different features here and there that may, limit reporting on, Unity or on Firebase. Jadi ini dibandingkan aja sendiri. I think there is no right or wrong answer. Kalian mau pakai yang mana? But look at what the objective is and what analytics system or tools works the best for you. Ada beberapa sistem analytics kayak Braze, for example, or Adobe even, yang fokusnya lebih ke arah user engagement, right? Firebase Analytics, I think, focuses, it's more holistic, jadi it's not skewed towards any particular use case, it's more general. Unity Analytics, based on my own understanding, looks more at the in-game
vital stats. Jadi, mencapai level berapa, meet X number of enemies and so on, which you can also replicate here. It's just which one is easier for you to use. Untuk game kita bisa dilihat atau diinstal orang harus pakai Google Ads. So untuk yang ini pertanyaannya, Suherman, mungkin kita bakal cover di sesi ketigaku on user acquisition. Of course, your game can be discovered directly if you publish it on Google Play, right? There's always organic discovery. But sometimes Google Ads does help. So that's the short answer to that. Maybe last question dari Budi. Tracking user hardware specification and OS version, is it legal? Ini Budi kerjaan sampingannya lawyer kayaknya ya. Good question, Budi. Firebase analysis, user hardware specification and OS version, is it legal? The answer to that is yes and no, as is everything that is legal. Agak susah untuk kita bilang iya atau enggak, tergantung nanti gunanya apa, right? Atau trackingnya melalui apa. In the most, across most use cases untuk developer game yang kita pernah lihat, of course, they do track this. And in fact, if you look at the Google Play console, you can get this information. Dan alasannya adalah karena ini adalah hal yang penting untuk developer untuk bisa mengcustomisasi experience user-user ini berdasarkan OS atau berdasarkan hardware yang mereka gunakan. So yes, the answer to that shortly, yes or no, but we do have that data if you need it already. Jadi kalian nggak usah terlalu pusing soal itu. Cool. Mungkin aku mau sosok saya akan. No. I think I'm done, Wafi. Over to you. Oke, mungkin kasih konteks sedikit. Jadi nanti yang terkait dengan Google Ads kita memang akan ada sisinya dan bahkan lebih banyak lagi ya terkait dengan bagaimana membuat kreatif dan mengiklankan. Tapi aku mungkin mau clarify dikit deh ke Suherman dari Jelly Labs ya. Jadi kan dia bilang setelah rilis game sering nggak muncul di Firebase ya gitu ya. Jadi mungkin boleh dicari dikit ya. Takutnya beda. Soalnya kalau materi nanti itu sebenarnya lebih ke bagaimana menggunakan Google Ads lah ya buat That's right. Buat jualan gitu kan ya. Tapi apakah ini mungkin lebih ke teknis kah? Mungkin dari Suherman aku takutnya nangkap mungkin boleh di-share dikit kah? Maksudnya apa nih pertanyaannya? Karena harusnya kita nggak perlu pakai Google Ads ya, buat bisa pakai Firebase kan ya, benar kan ya? Iya, sebetulnya Firebase juga akan tracking data organik, so it's not necessarily Google Ads. Sering nggak kelihatan dan nggak bisa lihat Firebase analysis. Mungkin untuk troubleshooting ya, coba dilihat di Google Play datanya seperti apa. Dan kalau memang di Google Play kalian melihat ada data install dan ada data purchase and so on, tapi di Firebase nggak kelihatan, just make sure that you look at a wider time range on Firebase. Jadi misalkan jangan lihat hari ini versus hari kemarin, both on Google Play and on Firebase. Coba lihat mungkin data minggu lalu on both of those platforms or even last month. Dan alasannya adalah karena memang ada sedikit perbedaan atribusi dalam between Firebase and Google Play console. So sometimes when you see certain numbers on one platform, the numbers might be slightly different on the other platform. So that's step one. Step two, if you still can't see that, then perhaps it is time to revisit the implementation. Mungkin harus dites dulu gitu ya, berizin ya. Dites dulu ketembak apa enggak sebelum dirilis. Exactly. So if you have a test device, belum integrasi ya. So if you have a test device, you can purposely trigger some of these actions. If the tracking is implemented correctly, kalian bakal bisa lihat di real time report tadi, atau kalian juga bakal lihat di full reportnya di Firebase juga. Yes, please test before you launch. Cool. Oke. Kita sudah lewat 4 menit, jadi sebenarnya udah beres sesinya. Tapi mungkin kalau ada last question, mungkin kalau nggak ada kita bisa tutup. Semoga cukup bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, ada lagi kah? Ada ya? Jin, sorry. Yeah, Calvin, last one. Yeah. Is it possible
if we do the authentication with, let's say, Microsoft Azure, and then handle the analytics with Firebase? Again, very good question. When you say authentication through Microsoft Azure, ini login ya atau? Yeah, login. Yeah. Yes. So the short answer is yes. The longer answer is it might get a bit complex. Again, if your app or your game is designed to flag, right, a login state, like on the back end, then we can create an event based on that on Firebase and immediately use that, right? Jadi cek pertama adalah apakah mereka sukses loginnya melalui Azure, dan ini dilakukan on your game side kan, kita nggak perlu lihat analytics untuk itu. If the flag returns yes, then we can trigger the Firebase analytics event. Okay. Tapi kalau misalnya game kalian nggak handle itu, then it gets a bit complex because then what you'll need to do is to pull your Microsoft Azure authentication log and then pass that data as a server-to-server event into Firebase. Agak ribet dan mungkin jadinya nggak terlalu real time. So yeah, I guess the first way is the recommended one for this. So to conclude, this Firebase can work independently, right? And it can work in parallel with Microsoft Azure, let's say. Yes, the short answer is yes. You should be able to. Thank you, John. No worries, pleasure. But yes, your life will be easier if you use the Google solutions. Bukan iklan ya, bukan iklan. Kalau buat teman-teman, kalau aku mungkin saranin buat starting point-nya jangan yang terlalu kompleks dulu sih. Cari yang paling simpel dulu, jalan terbaru. Takutnya kalian ribetnya di teknis ya, gamenya belum beres. Iya, exactly. Oke, sip. Jadi tadi mungkin dari thank you buat Calvin nih yang selalu aktif bertanya. Thank you juga buat teman-teman lain yang banyak tanya. Lumayan seru, dan thank you buat Jin yang udah sharing. Semoga ini memberikan arahan yang oke lah ya buat teman-teman setelah ini bisa implement analytics, karena kita targetnya nanti di week keempat kan, week 3, week 4 ini udah mulai rilis early access ya di Play Store. Jadi harusnya udah sambil integrasi analytics sehingga teman-teman udah bisa mulai kira-kira apa sih event yang bisa dibikin kan ya gitu. Nah, jangan lupa kita masih banyak sesinya. Nanti mungkin ada sesi terakhir Jin ya dari Jin, yaitu tentang Google Ads ya, tentang acquisition. Jadi sebenarnya itu semua nyambung ya. Jadi teman-teman harusnya belajarnya nyambung semuanya. Jadi tapi kita pelan-pelan. Jadi integrasi analytics dulu, nanti baru belajar acquisition. Jadi semoga ini bisa pakai. Nanti kalau misalkan ternyata ada beberapa pertanyaan yang masih teman-teman cara coba. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa juga tanyain. Mumpung Jin masih ada sesi lagi ya. Jadi mungkin di next session silakan kalau ada pertanyaan dari sesi ini coba-coba bisa tanyain di sesi terakhir. Karena setelah itu harusnya udah bukan Jin ya. Udah dan sama Tracy ya, betul kan ya? Iya, kita handover ya. Nanti bosan lihat muka aku terus. Oke, sip. Thank you buat Jin buat waktunya. Ya, thank you juga buat teman-teman. Aku kembalikan ke Rifki. Thank you Wafi, Rifki, Panitia, and all the best for everyone else, and I'll see you again soon. See you again soon, Jin. Thank you. Thank you, Jin. Oke, semuanya sesinya kita tutup ya. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Untuk sesi berikutnya ada di hari Sabtu ya, minggu ini di jam 11 siang. Jangan lupa itu bersama Boy Dozan. Infonya ada di announcement ya. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Wafi. Thank you. Bye semua. Thank you. Thank you.